بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چوما در ارض و سما، چوما در ارض و سما، تابات ہوئی تابات ہوئی، رشک ملک نور خدا، رشک ملک نور خدا، انسات ہوئی انسات ہوئی، روشن ز رویت دو جہاں، عکس رخت خورشید و ماہ، روشن ز رویت دو جہاں، عکس رخت خورشید و ماہ، اے نور ذات کبریاء، اے نور ذات کبریاء، رخشاں توئی رخشاں توئی، آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت، آیات قرآن اب رویت تفسیر قرآن گے سویت، روئے تو قرآن ماں، روئے تو قرآن ماں، ایمان توئی ایمان توئی، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، ارحم لنا ارحم لنا، دست ہما بیچارہ را، دست ہما بیچارہ را، دامات ہوئی دامات ہوئی، من عاصیم من عاجزم من بے کسم حال مرا، من عاصیم من عاجزم من بے کسم حال مرا، یا شافع روز جزا، یا شافع روز جزا، پرسات ہوئی پرسات ہوئی، جامی رود از چشم ماں، جلوانما بحر خدا، جامی رود از چشم ماں، جلوانما بحر خدا، جانو دلم بر دو فدا، جانو دلم بر دو فدا، جانا توئی جانا توئی، رشک ملک نور